Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 29 anyos nga lalaki, samdan, human gipaak og buwaya, human milukso sa kulungan niini sa usa ka parke sa CI Zamboanga, Sibugay. Dalagita napalgang patay sa kasagbutan sa Cagayan de Oro City. 62 anyos nga suspect giingong karelasyon sa biktima sumala sa PNP. ACE-PPCRV na alarma sa wala pagpahibalo sa COMELEC kanila kalabot sa arrangement sa local absentee voting. COMELEC mipasalig nga di na kini subling mahitabo. Cagayan de Oro City Police giklaro nga usa ka robbery simulation exercise ang nahitabo sa usa ka bangko sa Cogon sa Cagayan de Oro City. Mini museum sa Lantapan, Bukidnon ang nasunog. Mga batang nagdula og posporo gitudlong tinubdan sa kalayo. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Orgil Relator. Usa ka babaeng minor de edad ang napalgang patay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Ang biktima adunay sa madtinigbasan sa iyang liog. Suspect sa krimen ang 62 anyos nga karelasyon matud pa sa biktima. Ang detalye sa report ni James Paulia. Nabulabog ang mga residente sa Mambato, Sitio Agora sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Dihang usa matud pa katingog sa bata ang nagpakitabang sa ilang nadungog. Pasado alas 6 sa buntag adlong Martes, sumala sa usa sa unang miresponde sa crime scene nga si Gerald Doria. Aduna kuno siya nakita nga nagalihok-lihok sa tangkungan nga bahin sa maong lugar. Mauna di ay kini ang biktima nga gisubayan pa paglubong sa suspect. Pag-ato na ko dito, gitabunan gid sa kanang gabi ba nga daon. Kumpirm gid nga kwan. Ang tail ako una nawiran, gibiran akong tail pa kwan sa mala. Kay taga diri man. Lapas man tuod ang tubig. Pagkuhan mo sa bata, sir. Dili, puti pa sir, luspad, puti luspad pa bata. Marag kwan pa bag-o pa gid ba? Sumala sa Police Station 3 Agora, ang biktima nag-edad og 12 ngadto 17 anyos o gituohang residente matud pa sa barangay Hinigdaan sa El Salvador City, Misamis Oriental. Nakaangkon kini og samad tinigbasan sa iyang liog. Ang person of interest sa krimen, ang karelasyon matud pa sa biktima nga usa ka 62 anyos nga si alias Boy Ratunil. Nakita pa kuno ang suspect nga misibat palayo sa crime scene. Bit-bit ang sunda nga gituohang gigamit sa krimen. Unang nakita ng biktima uban sa suspect sa lugar niadtong Abril 27. Last April 27 na ay isa ka witness nga nag-ingon nga nakita niya tong suspect kauban ang biktima dire nga area. Umotoy information nga nakuha nato no kaya ang yamang gipaila is siya daw uyab. Nagpadayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa suspect. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga ginikanan nga nawadan og kabanay nga makig-alayon sa Police Station 3 Agora aron mailhan ang biktima ug sa hinanaling kasulbaran sa kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Argil. Samdan ang 29 anyos nga lalaki human mapaakan og buaya diyang milukso kini sa kulungan niini sa usa ka animal park sa CI Zamboanga, Sibugay. Aniya ang dugang detalye. Gikagubta ni ini mga residente human mapalgan ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga gipaak og buaya sa sulod sa kulungan niini sa usa ka public park sa barangay Lai, CI Zamboanga, Sibugay bandang alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Gani makita ang maong lalaki nga nagpingit sa kasakit samtang ginakalma sa mga residente ang maong buaya. Sa laing video, makita nga giwisi-wisi sa buaya ang maong lalaki. Hinuon nabuhian matud pagkini sa buaya sa diyang miabot na ang tag-iya sa maong buaya o gibagting niini ang steel fence
gamit ang kahoy. Gilayon girescue sa otoridad ang biktima o gilapatan og first aid ang mga samad ni init sa tuong nga paa o parte sa iyang bukton. Gilayon sab nga gidala kini sa Provincial Hospital aron mapatambalan. Hinuon anana kini sa maayong kahimtang. May pasalig sab ang tag-iya sa mong buaya nga mutabang sa galastuhon sa pagpatambal sa biktima. Ginasuwayan pa kini makuhaan og pahayag. Sumala sa kapulisan, posibleng naalaan nga dulaan sa mong biktima ang buaya busa iya kining gilukso. Aware nga yung mga tao doon na talagang buhay na buhaya po yung nandun sa loob ng cage. And sabi naman ng mga kamag-anak na may problema nga po sa pag-iisip at napagkamalan na po talaga niya na laruan yung buhaya na nandun sa cage kaya tumalon po siya sa loob. Gumikan sa hitabo, temporaryong gipasiradaan sa DENR 9 sa publiko ang maong park. Sinecure po ang ating crocodile at inassess. And for the meantime, sinurado po muna ang lugar. Ngayon actually ay nag-uusap ngayon para paigtingin yung dapat pang gawin para hindi na po maulit ang incident. Gumikan sa hitabo, gisugyot sa uyuan sa biktima nga unta gisiguro nga dili gyud masudlan og tawo ang kulungan sa buhaya. Ang nakita na ko sa ilahang fencing, seemingly it's not that very safe. So anyone can climb and jump in. There should be also security guard in place so we look after the people who are coming to see the place. Sumala sa crocodile expert, compliant na matud pa sa security feature ang maong cage sa buhaya nga naa sa maong lugar. So yung facility po nila is standard and compliant naman po sa lahat ng security features. What we want to include for the additional safety. Magkakapwedeng lagyan pa ng isa pang perimeter fence na mababa just to make the viewers na hindi kagad siya makapasok. Pahimangno sa mga eksperto nga mag-igmat sa mga captive or wild animal sama sa buhaya nga gikonsiderang highly territorial animal. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mini museum sa lungsod sa Lantapan sa Bukidnon ang nasunog. Kabomberohan gilantaw ang posibleng pagdula sa mga bata og posporo ang mao'y tinubdan sa kalayo. Sa kuhang video ni Clister John Alimbubong, kita ang pagkaugnaw sa mini museum ug saklom kilid sa Municipal Gym sa Lantapan, Bukidnon. Base sa BFP Lantapan, miulbo ang sunog pasado alauna sa hapon adlong Domingo ug miabot sa kaduhang alarma ang sunog. Paspas nga mikatay ang kalayo sa lugar, sanglit gama sa light materials ang anaa sulod sa stock room. Moabot sa kapin 120,000 pesos ang damyo sa hitabo. Samtang ang giingong pagdula og posporo sa upat ka mga bata nga anaa doon sa lugar ang gilantaw nga tinubdan sa kalayo. Hinuon, parayon ang investigasyon sa maong sunog. Maayo na lamang kay walay nasamdan sa insidente. Samtang ang upat ka mga bata gidala na sa Lantapan Municipal Social Welfare and Development Office para sa saktong intervention. Gikumpirma sa Department of Health Region 12 nga nakatala kini og duha ka mga kumpirmadong kaso sa sakit nga mpox sa rehiyon. Ani ang dugang detalye? Gibutyag sa Department of Health Region 12 nga dunay duha ka kaso sa sakit nga mpox gumikan sa monkeypox virus sa Soxargen region. Ang usa ka pasyente nagikan sa South Cotabato Province samtang ang usa nagikan sa Cotabato Province. Hinuon nakagawas na kini sa ospital ug anaa na sa maayong kahimtang. Apan gipasunod gyapon niini ang isolation protocol sa ilang tagsa-tagsang Pinoy-anan sa sulod sa 21 ka adlaw. Apan bisan pa man niini, gipaubos gyapon sa DOH-12 sa quarantine ang tanang kaila o pamilya nga nahimong close contact niini. Hinuon wala man tud pa sila nakitang senyales o simptomas sa maong sakit. Hinuon gipasabot sa DOH-12 nga ang maong mpox nga clade 2 makarecover ang pasyente nga mataptan niini. Ang mpox kasi sa self-limiting viral infection, nakakapag-recover yung patient natin kahit hindi natin i-admit. Yung mga dalawang confirmed cases natin, they are all stable, recovered. Ang maong sakit dunay susama nga simptomas sa chickenpox ug tigdas. So for signs and symptoms, kato mga butoy-butoy, kato mga butlig-butlig nga kapanggawas sa lawas sa atong patient. Painful ang iyahang lesion. Next, hilanat, headache, sakit sa lawas, and naay mga magtubo nga kulani, magtubag ang ilahang mga lymph nodes. Padayon ang DOH-12 sa pag-awag sa katawhan nga sundon ang health protocols aron malikay sa maong sakit. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagparayon ang local absentee voting sa Commission on Elections. Apan ang usa ka election watchdog na alarma sa maong proseso. Sayron pa ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Jill, dismayado ang ASPPCRV Davao sa kay wala matud pa sila gipaybalo sa COMELEC kalabot sa proseso, partikularmente sa arrangement sa local absentee voting din sa Davao. Hinuon gitubag na kana ni mismong COMELEC chair nga si Attorney George Garcia. Ato sayron. Usa si Ricky Bangat, ang senior correspondent ug social media manager sa GMA Super Radio Davao sa mga niboto ato sa local absentee voting adlaw Martes, April 29. Dili siya makabutar panahon sa eleksyon tungod sa election duty. Ayaw mo good opportunity daw nga makabutar ta, makapili ta sa mga nagpapili sa eleksyon kay nagtuo ko nga ang pagbutar sa panahon sa eleksyon mao lang gini ang panahon equal ta pag-abot sa eleksyon. Sa local absentee voting, alang kini ngadto sa mga eligible voters nga dili makaboto sa mismong adlaw sa eleksyon tungod sa election duty. Bipartisipar sab ang inyong alagad tungod dili na mikahigayon nga makabotar sanglit usata sa mga mag-cover sa eleksyon. Ug ang local absentee voting ng mga eligible voters, mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga government employees o kita sa buhat sa media. Ug kung ikaw usa ka local absentee voter, muboto lang ka og 12 ka senador ug usa ka party list, mga national positions lang. Nana dinhi nakasila sa mga boto. Nana dinhi ug kini ablihan na siya ug ihapon ni ang ato ang boto on May 12. Sa kinatibukan, dunay 57,689 voters ang gitugutan nga makaboto sa maong absentee voting. Pero ang election watchdog nga Archdiocesan Commission Engagement, Parish Pastoral for Responsible Voting o ASPPCRV Davao Region na alarma sa matud pa wala pagpahibalo kanila kalabot sa schedule o arrangement sa mga misalmot sa local absentee voting. Sumala sa election watchdog, kuwang sa transparency ang maong proseso. Importante matud pa nga mapahibalo sila aron mapanalitdan ang mga balota ug ang integridad sa electoral process. Napaabot na kini sa grupo sa COMELEC ug mismong si COMELEC Commissioner Attorney George Garcia mipasalig nga dili na kini subling mahitabo. Transparency yan ang number one kasi talaga na prinsipyo ng bagong liderato ng komisyon. Transparency, accountability, kasama yung tinatawag na inclusiveness. Maaari nagkaroon ng maliit na lapse. Pero sinabihan ko nga kanina sila dahil nga doon sa naiparating ng PPCRB, hindi na dapat mangyayari yung bagay na yan. Ang local absentee voting taman ugma April 30. Argel. Daghang salamat, John D. Esteban. Cagayan de Oro City Police Office giklaro nga walay nahitabong pagpanuli sa usa ka bangko sa syudad. Sukwahi sa mikatag nga video. Sumala pa nga usa ka simulation exercise ang nahitabo. Ani report ni Cyril Chavez. Giklaro sa Cagayan de Oro City Police Office nga usa ka simulation exercise lamang ang ilang gihimo sulod sa usa ka bangko sa Kugon area sa downtown sa syudad. Niadtong Sabado, banda 1:00 sa hapon, kinihuman mikatag sa social media ang usa ka video sa mong exercise ug ipamahayag sa uploader nga usa ka pagpanulis ang nahitabo nga daling mi-viral. Among video deleted na karod sa social media. Laraw unta sa kokpo nga ipatawag among uploader apan ila pa kining ginasubay. Nagyatagan ka nag-aksyon nato ilabi na sa atong publiko nga ang pagpaklaro nga dili kini sa usa ka aktual nga tools apan usa kini ka Cymex apan mao kini ang atong gipanawagan sa publiko nga kini sa atong social media platform pod atong gipa-announce nga ang pagtaho sa dili sakto dili ka na maayo. Dugang sa kokpo nga daw murag yun og tinuod among exercise labi pa nga sorpresa kining gihimo ug wala na sayod ang mga special units nga moresponde sama sa Kugon Police Station ug SWAT team. Ang senaryo, kalit matud pa gisulod sa mga armadong tulisan ang bangko ug gipanguha ang kwarta niini. Aduna sab sila'y dalang bomba. Hinoon nahuman ang Cymex nga malampuson. Usa sa mga gigraduhan sa kadagkuan sa kokpo
ang pagpakailap sa police station nga usa ka simulation exercise lamang ang sitwasyon. Og tungod mi viral ang maong maling impormasyon o sa kini sa mga butang nga kinahanglang i-improve. Kung in kaso na ay mga panghitabo, angay og report gayon sila sa ilang nearest police station. Adili kini i-post sa social media apan i-post ato kani ipaybalo kay naaman kitay mga beat patrollers, naa kitay mga police assistance desk or naa kitay police hotline. Panawagan sab karon sa kapulisan sa publiko nga dili gilayon magpakatag og mga maling impormasyon sa social media aron dili mahimong hinungdan sa kagubot. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gobernador sa Misamis Oriental ang gipasakaan og petition for disqualification sa COMELEC Task Force SAFE human ang kontrobersyal nga nurse joke ni ini. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mikatag karon sa social media ang kopya sa petition for disqualification nga giduso sa COMELEC Task Force on Safeguarding Against Fair and Inclusion in Election kon Task Force SAFE batok kang Misamis Oriental Governor Peter Onabia. Kini may kalabutan sa kontrobersyal nga nurse joke nga giluwatan ni Governor Onabia sa usa sa iyang mga campaign speech sa Misamis Oriental. Sa iyang joke, giluwatan niini nga mga babaeng hitsuraan lang ang mamahimong mo-apply sa nursing scholarship sa probinsya. Una nang gibutyag sa COMELEC Task Force SAFE nga kalapasan sa Anti-Discrimination on Fair Campaigning sa COMELEC ang pahayag sa gobernador. Sa official statement nga gipagawas ni Misamis Oriental Governor Peter Onabia, gikumpirma niini ang disqualification case nga gisangat batok kaniya. Apan luyo niini, magpabilin kuno siyang usa ka opisyal nga kandidato pagka-gobernador sa Misamis Oriental. Nanawagan sab siya sa iyang mga taga-suporta nga magpabiling kalmado tungod kabahin kini sa demokrasya sa Pilipinas. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin ni Governor Onabia apan wala pa kini tubag. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka dili maayong panahon ang ginabantayan karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa ulahing dato sa pag-asa na matikdan ang low pressure area kaganinang buntag sa gilayong 800 km sidlakan sa Southern Mindanao. Ana sulod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ang maong LPA. Gawas na ini ana gihapon ang easterlies nga nakaapekto sa atong panahon sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos sibuk isla ang ulanon. Kusog nga ulan ang lauman sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm ug Soxargen regions. Dakpan sa otoridad ang 37 anyos nga babae sa Matalam, Cotabato gumikan sa pagpamaligya online og mga chainsaw nga walay permit gikan sa DNR. Ana sa duha ka mga chainsaw ang nasakmit gikan sa 37 anyos nga babae ato sa gipahigayong entrapment operation sa PNP, Regional Anti-Cybercrime Unit 12 ug DNR Cotabato Enforcement Team sa National Highway sa Matalam, Cotabato niadtong April 23. Matod sa Rako 12, nagpost matod pa ang suspect sa social media nga namaligya kini og mga chainsaw sa kantidad nga halos 20,000 pesos. Ato sa operasyon, positibong napalitan ang suspect sa pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer. Hugot nga nabawal ang pagmamaligya og mga chainsaw kung dili otorisado o walay permit gikan sa DNR, pinasikad sa RA 9175 kon Chainsaw Act. Subay sa maong balaod, posibleng mapriso ang mga matud-an gikan 4 hangtod 8 ka tuig. Aduna sa penalty gikan 15 to 30,000 pesos. Gawas na ini, mag-atubang sab og kasong may kalapasan sa RA 1015 kun Cybercrime Prevention Act ang maong suspect. Wala pa'y pahayag ang maong suspect. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Awol nga pulis nga nakadestino kaniadto sa usa sa mga lungsod sa Misamis Oriental.
Dakpan atol sa pagpatuman sa warrant of arrest sa kasong may kalambigitan sa droga batok kaniya. Suspect gitudlo sab nga usa sa mga nagpaluyo sa pagpusil patay sa hepe sa Cogon Police Station. Ano report ni Cyril Chavez. Isunod sa mga miyembro sa Special Weapons and Tactics, ilawom sa Cagayan de Oro City Police kining usa ka balay sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City pasado alauna sa hapon adlawng Sabado. Kita sa video ang pinaspasay nga pagsulod sa kapulisan sa mong balay o wala madugay ilang nadakpan ang target sa mong operasyon. Ang target ang akusadong si Police Staff Sergeant Arman Tagulimot nga adunay alias nga Artags. 15 taod-taod na sabkuno, nag-awol o absence without leave sa iyang pagkapulis. Matod sa Kokpo, ang operasyon pinasikad sa warrant of arrest nga ilang gikuptan batok ang Tagulimot na may kalabutan sa illegal nga droga. Under 10th Judicial Branch nga in relation to Section 11 sa 9165. Kini siya usa nag-awol na nga pulis o morning lagi nga na siya existing warrant tungod ni ani atong gihimo nga LOA manhunt Charlie kining atong pag-implement sa mga warrant of arrest nadakpan ni aning adlaw ang atong giingon nga alias Artags. Wala na misukol pa ang suspect sa otoridad og diyang girikisa ang balay nga gironda. Dito nakumpiska ang mga nagkariyang armas nga iya sa akusado. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka caliber 45 nga pistola, caliber 38 ug caliber 22. Nakip mga bala sa mong mga armas. Dugang sa Kokpo nga base silang investigasyon, pinasikat sa gibugnang SITJ Armama may gawas nga usa ang akusado sa mga giingong nagpaluyo sa pagpusil patay kang anhing Cogon Police Station Commander nga si Police Captain Abdul Kahar Armama sa milabayng tuig. Matod pa, napasaka na sa piskalya ang kaso batok sa akusado og nagpaabot na lang nga mogawas ang warrant og isilbi na sab ngadto kaniya. Sa ginaingon na receive naman gid kani og nabutangan na og IS number sa atong office sa piskalya. So pasabot sakto nga ebidensya gayud ang magtudlo ngadto sa person nga pin down sa atong kaubang police pod nga si Captain Armama. Kinasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect apan daan na kini mibalibad sa kapulisan sa mga akusasyon batok kaniya. Gawas sa kasong pagkalambigit sa illegal nga droga, mag-atubang sab ang suspect og kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition, lakip na murder sa pagkamatay ni Police Captain Armama. Gihugtan gayud ang seguridad o gihugtan gayud ang para makadili malikayan nato ang pagpalaglayas sa atong dinakpan nga suspetsado. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Good news mga kapuso, kay mo balik na ang proof of purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Magsugod na kini kauban ang mga maghatod og big time papremyo nga sila Kuya Kim ug Mikey Quintos. Over 11 million pesos nga papremyo ang pwedeng madaugan. Lakip niini ang 7 ka 1 million pesos alang sa lucky mamimili ug sari-sari store owner sa Grand Draw. Magsugod ang official sending of entry sa May 3, kutob July 11, 2025. Pwedeng ihulog ang entry sa drop boxes, lakip sa GMA Regional TV ug radio stations nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mubisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Subling ipasidunggan ang mga programa sa GMA o personalidad sa 19th Gandingan Awards. Sa ika-19 nga katuig sa University of the Philippines Los Baños, Broadsock Gandingan Awards. 19 kapasidungog ang nakuha sa GMA Network. Lakip din hiya Best News Anchor para kang 24 oras anchor Emil Sumangil ug ang pasidungog nga Gandingan ng Edukasyon kang Kim Atienza ug ang Gandingan ng Kabataan Award kang Game Changer host Martin Javier ug ang bag-ong kadaugay nga nasakmit sa GMA alang sa kampanya kontra fake news sa 24 oras nga How to Spot Deepfake nga giilang most development-oriented feature story. Maukad to ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.